तिनसुकिया में आज गंभीर परिस्थिति। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और हत्यारों का विरोध में आज तिनसुकिया में धिक्कार कार्यसूची का आयोजन किया गया। इस कार्यसूची में हिस्से के तौर पर यूनिस की तस्वीर जलाई गई। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे जुल्म और खासकर हिंदू बच्चे दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या पर पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। इस घटना के बाद प्रतिवाद में बंगाली परिषद, असम तिनसुकिया जिला समिति और तिनसुकिया आंचलिक समिति के उद्योग से तिनसुकिया थानाचाली में एक धिक्कार कार्यसूची का पालन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा पक्का करने की मांग की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री से भी इस मामले में दखल देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ ऐसी घटना रुकनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिवादी कार्यसूची लबले बाध्य हलो। आपनालोके मीडियार मानुष सबै गम पाय इतिमध्ये बांग्लादेशत आमार दीपू चंद्र दासक এই বাংলাদেশের পুলিশে থানার পৰা উলিয়াই পাব্লিকের হাতত গতাই দিলে আর পাব্লিকে মারি 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 আধা মৰা কৰি তাৰ পিছত পাব্লিকে গৈ কিনে গছত ঝুলাই দিলে, গছত উলুমাই দিলে, গছত উলুমাৰ পিছত তাৰ পিছত আকৌ জুই জ্বলাই দিলে। এনেকা হত্যাকাৰীৰ আমি ফাঁসি দাবী কৰিছো। আমি এই হত্যাকাৰীৰ ইতিমধ্যে ফাঁসি দাবী কৰিছো আৰু আমাৰ বাংলাদেশৰ ইউনিট চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে বরখাস্ত আমি দাবী জনাইছো আৰু আমি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিছো। আমাৰ বাংলাদেশত যিমান হিন্দু আছে হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবী কৰিছো। হিন্দু, বুদ্ধ, জৈন, খ্ৰীষ্টান আমি সবক যেন সুৰক্ষা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আর আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় হস্তক্ষেপ বিচাৰিছো। আমি আমার বাংলাদেশের ইউনিট সরকারক বরখাস্ত কৰিব লাগে আৰু বাংলাদেশত যে হিন্দু, খ্ৰীষ্টান, জৈন, বুদ্ধ আছে তাহাঁতিক সুরক্ষা দিব লাগে, এই আমার বিশেষ দাবী। নিউজ এক্সপোর্ট, দিল্লি 24 লাইভ।